A day in my life no nagpuyo sa Amerika, wala pa jud na halin og afam for today's video mga ka-fitness. So mao ni siya bag-o pa ko nahuman og exercise ani mo na kong gibuhat magsudlay-sudlay pahuway gamay para makarelax ang kalawasan. Lingaw-lingawon na to atong kaugalingon para dili ta makakuano nya mag-exercise lami biya jud kaayo ikaon gutom biya jud kaayom nang atong lingaw-lingawon atong kaugalingon no ato adjong pangitaan og pamaagi nga dili ta makakaon og daghan dayon buntag pa sayo pag human og exercise sila medyo kay ihigda kay mga pamaol so mao ni akong gibuhat ani gikuan ako akong buhok gibutangan ako na siya akong gigamit ana kay Ashley no nindot kini siya sa buhok nang human og exercise lingaw-lingawon lang good para dili ta makuan sayang atong pag-exercise nya mag-exercise mohigda lang dayon sa sporting kapuya kahuman ana silig-silhi gamay lingaw-lingawa lang gud ang imuhang kaugalingon sama atong na broken hearted ka imuhang gilingaw-lingaw imong kaugalingon maora na siya pareha na siya no sige maora to siya that's all thank you bye don't forget to follow charot Jorin.